Ilabihan ang gibati nga kalisod sa mga transport group, ilabi na sa mga driver sa van pang pasahero, epekto sa padayon nga pagsaka sa presyo sa fuel nga walay undang matag semana, epekto sa padayon nga tensyon sa Middle East. Kini ilang gipadayag sa dihang nahinabi sa DXDD News Team ang mga driver o operator nga nagbiyahe usamis Kapatagan, usamis Oroquita ngadto na sa Calamba ning atong lalawigan nga wala na mauli sa ilang pamilya kay ang ilang kita igo man sa tubil ug sa abang. Matud pa nila ni Rapil Impas og Akob Alipunto, driver operator nga nagbiyahe usamis Kapatagan nga ang ilang pritihan 120 pesos matag usa ug ilang gihangyo ang pasahero nga walay ispi, patas ang tanan ug wala sila nag-increase sa pritihan kay wala may gitugot ang LTFRB ug ang mahabilin sa ilang kita anaa na lang kapin sa usa ka gatos ka pesos. Ang amo ang pagpamasahero, sir, igo ra sa pagdunggo namo tubil. Magtapal pag sir sa amo ang kuan sa diesel og 200 300 kay putubil rami og sa kalibo niya na isahay mukita rami og 800. Pikigit, sir. Ang amo ang kita sangko taman ra itubil. Mahal kayo, way makita eh. Igu-igura pang snack na mo rin, sa pamilya wala. Mausab ang gibati nga kalisod sa mga driver nga nagbiyahe usamis Oroquita padulong sa Calamba. Sila si Fortunato Sumilhig ug si Torreno Lolni, pulos mga driver nga nagbiyahe usamis Oroquita padulong sa Calamba. Mipaabot sa ilang gibating kalisod sa pagpamasayro resulta sa taas nga presyo sa krudo. Lisura, sir, kay ang among kita dito dili man mi permente puno. Magsakyan na mi gamay tapal pag mi sa diesel pa inito sa Oroquita. Pila inyo hang itubil so sa kadlaw? Ang tubil sa dili sa kadlaw. Sa kadlaw. Ang one way dito 600. Pagbalik, 600. so 1,000 to. 1,000 to. Oh, Pila inyo hang mabili na para sa inyong pamilya? wala. Wala na? Wala. Igo ra gitubil? Igo ray tubil. Maglisod na gali may kaon, sir. May na lang dai mo sakay gamay kay na makakaon rami. Katong utan-utan lang. So wala mo nagpataas sa inyong plitihan? Wala may pataas ang plitihan. Nangayo pa nag-ispi ng mga pasahero pero Pagkaan yung ispe? uta mo hatag kun may masukuman. Oh. Okay, wala mo nagsabot-sabot sa inyong pasahero nga po ilan yung gamay kay... Moingon mi, ma'am. Dili po ko mingong po kay murang pamasahe. Mayon ko, ma'am, kung pwede dili na ta mag-ispi, ma'am. Anya? Oh. Nya mingon, Musugot mo. mingon mo po nga, mura mo giniplitihan na mo, sir. Musukot na lang mi kay masuko mo po ng uban. Pero ang uban, Karong nahitabo agyod, perting epektuha gyud kay namo sir ka kami dili lang kami apil gyud ang tanang mga tawo nga nahitabo karon sa matang kauban ng mga driver. Dako gyud kayong nawala, dako gyud naepekto gyud sa nahitabo karon nga hintaas ang gasolina. So wala man ta magpa-increase yun sa nato ni. Wala gyud okay karon paabot mi sa increase para kami makakuha sa mga driver, wala man gihapon gyud makuha ni sa increase gikan sa taas sa among pamilitihan. Kumusta ang atong kwan? Doon na ba'y hugon-hugon nga tagaan ta og subsidy? Ang atong... Sa akong nasinati og nadunggan nga na kunoy panghatag nga ayuda nga subsidy kay ang sa Manila og sa Luzon ug Visayas natagaan naman ang mga driver dito og subsidy sa ilang sa tagsa ka galingon driver. Nanawagan ang mao mga driver nga unta matabangan sila sa gobyerno sa kalisod sa ilang pagpamasayro ug unta ang ayuda sa kauluhan sa mga transport group maabot unta dinhi sa atong lugar. Kagahapon ang presyo sa diesel anaa na sa 125 pesos ug 70 centavos, ang espesyal nga gasolina 99 pesos ug 10 centavos, ang regular 97 pesos ang presyo kagahapon Martes. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barcaminto, muduyog sa ka-75 nga jubilyo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakbayan.